अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ताज़ा ख़बरें हमारे पास, कुछ मुस्बत कुछ मनफी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वफाक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से हम आपको बताएंगे। इसके अलावा वफाकी हुकूमत का बहुत बड़ा इकदाम सामने आया है VPNs के हवाले से, और अब हो जाएं होशियार गैर कानूनी और अनरजिस्टर्ड VPN यूज़ करने वाले लोग। और इसके अलावा बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से, गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। और मगर इस वक्त सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बहुत अच्छी ग्रोथ इस वक्त शो की है, और वफाक ने वज़ारत ख़ज़ाना ने तारीफ़ की है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। और तारीफ़ क्यों ना करे, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है। हम सुनते आ रहे हैं 8 फरवरी के इंतखाबात से लेकर अब तक के वफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने है, PTI की हुकूमत है वहाँ पर। और वहाँ पर जो हमेशा बात होती चली आई है कि PTI की जो गवर्नमेंट है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर, वो हमेशा वफाक के ऊपर और वफाकी हुकूमत के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की बातें करते हैं और ये कहते चले आए हैं कि हम वफाकी हुकूमत को रहने नहीं देंगे। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज, रैलियाँ, धरने, लॉकडाउन सब कुछ हो रहा है, और मुख्तलिफ अभी सवाबी की रैली भी हुई है। मगर अब कौन सा ऐसा काम कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा ने कि वफाक और वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने बहुत ज़्यादा बड़ी तारीफ़ की है। और तारीफ़ अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। खैबर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना ने एक रिपोर्ट जारी की है, और उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, कारकर्दगी रिपोर्ट है, वो जारी की गई है। और इस वक्त बताया ये गया है कि खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सूबों में बेहतरीन कारकर्दगी ज़ाहिर की है। हालांकि एहतजाजी सियासत है और टकराव हो रहा है, कशीदगी है, उसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने तारीफ़ की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। और ये बताया गया है कि KPK ने, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 103 अरब का सरप्लस बजट दिया है, जो कि आमदन 316 अरब और अखराजात 212 अरब शो किए गए हैं, और सिर्फ 10 अरब का खसारा दिया गया है। जबकि पंजाब ने ये खसारा 160 अरब रुपए का दिया है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंजाब कितना बड़ा सूबा है, कितनी कारकर्दगी है, कितना बजट है, मगर उसके बावजूद खसारे में है और कारकर्दगी ज़ीरो इस वक्त नज़र आ रही है। और अब बड़ी अच्छी बात है, मगर ज़ाहिर बलूचिस्तान और सिंध की कारकर्दगी भी खैबर पख्तूनख्वा से ख़राब बताई गई है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत बेहतर हैं, और ये अच्छी बात है, तारीफ़ होनी चाहिए। और तमाम सूबों को भी ये उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि बहुत बड़ी ग्रोथ इस वक्त रिकॉर्ड की गई है, और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो गाड़ियों की प्रोडक्शन है उसमें फ़रोख्त में और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि 112% सालाना इजाफा देखने में आया है इस साल 2024 में। और इस वक्त हम अगर बताएं तो तकरीबन 13,108 गाड़ियां बनाई गई हैं, और ये 2024 की रिपोर्ट है। गुज़िश्ता साल 6,180 थी। ये तादाद सिर्फ माह अक्टूबर की है, सिर्फ पूरे उसकी नहीं है साल की। और अब ये प्रोजेक्शन की जा रही है कि इस साल 40,000 से ज़ायद जो गाड़ियों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, यानी 112% इजाफे के साथ। लिहाजा देखा जा रहा है कि इकॉनमी चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, और इससे कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, और जो कि पाकिस्तानी आवाम के लिए अच्छी है। मगर आम लोगों का ये कहना है, हमारा भी यही ख्याल है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इससे आम आदमी को नुकसान पहुँच रहा है और अफेक्ट हो रहा है। मगर अब ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, 40,000 गाड़ियाँ बनेंगी और 112% इजाफा हो गया है। अब हम आते हैं एक बहुत बड़ी खबर के हवाले से। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक्स, यानी फॉर्मली जिसे कहते थे ट्विटर, वो बंद कर दिया गया था। और उस तक रसाई के लिए पाकिस्तान में प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क इस्तेमाल होते थे, यानी VPNs। और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए PTA ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक एलामिया जारी किया है, और उसके मुताबिक पाकिस्तान में VPN जो हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, उसकी बंदिश का ऐलान करते हुए ब्लॉक
کر دیے گئے ہیں، تمام ان رجسٹرڈ وی پی اینز پاکستان میں بلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام وی پی اینز کی رجسٹریشن کروائی جائے، اگر نہیں کروائی جائے گی تو اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اور اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گزشتہ 2-3 روز سے وی پی اینز گاہے بگاہے چلتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں، انٹرپشنز ہیں اس میں، یا مکمل طور پر ان رجسٹرڈ وی پی اینز جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ 2010 میں پی ٹی اے نے پاکستان میں وی پی اینز کی جو رجسٹریشن کا عمل شروع کیا تھا، اور اس وقت تقریباً 21,000 وی پی اینز رجسٹر کیے گئے تھے، اور اس کے بعد سے رجسٹریشن نہیں ہوئی، اور جب فارمرلی ایکس جو ٹویٹر تھا وہ بند کر دیا گیا تھا، جسے ایکس بولتے ہیں، اور اس کے لیے وی پی اینز کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے پی ٹی اے کے مطابق جو سینسٹیو ڈیٹا ہے اس تک ایکسیس ہو رہی ہے، سینسٹیو ڈیٹا لیک ہو رہا ہے، اور یہ ایک ہمارے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے وی پی اینز خطرہ ہیں، اور ہم اب رجسٹر کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے پی ٹی اے کا، اور اس کے لیے تمام آئی ٹی کمپنیز کو، تمام بزنسز کو، ای کامرس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ پی ٹی اے کو مہیا کریں اور وی پی اینز رجسٹر کروائیں، اور جو وی پی این رجسٹر نہیں ہوگا ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ اور اس کا یہ کہنا ہے پی ٹی اے کا کہ ون ونڈو آپریشن پی ٹی اے میں لانچ کر دیا گیا ہے، اور تمام ان رجسٹرڈ جو وی پی اینز ہیں اس کی رجسٹریشن کی جائے گی، اور رجسٹریشن ون ونڈو کے ذریعے تمام وی پی اینز کو وائٹ لسٹ کیا جائے گا۔ اور یہ جو پاکستان میں 2 ماہ پہلے فائر وال انسٹال کی گئی تھی تاکہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کے کو درپیش چیلنجز ہیں، سیکیورٹی کے خطرات ہیں، اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اور فائر وال کے ذریعے اب جو ملک میں انٹرنیٹ سروس تھی 2 ماہ تک 3 ماہ تک وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، سپیڈ خراب ہو گئی تھی، اور لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حالانکہ اب سپیڈ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے کہ اب وی پی اینز کی رجسٹریشن کی جائے گی، اور یہ پارٹ آف فائر وال ہے، فائر وال کی ضروریات ہیں کہ وی پی اینز کو رجسٹر کیا جائے، اور اس کے ذریعے ہی رجسٹرڈ وی پی اینز ہی پاکستان میں الاؤ کیے جائیں گے، اور اس کے ذریعے ہی ایکس یعنی ٹویٹر کے چلانے کے اوپر پھر چھوٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر ایپس جو ہیں وہ بھی وی پی اینز کے ذریعے چلائی جائیں گی، اور تاہم وی پی اینز کے رجسٹرڈ ہونے کے بعد پاکستان کی جو سیکیورٹی اداروں کو ایکسیس ہوگی، وہ دیکھ سکیں گے کہ جو پاکستان کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں اس کو بلاک یا مانیٹر کیا جا سکے گا۔ فائر وال کے ذریعے وی پی اینز کو اور دیگر جو ایپس ہیں اس کو مانیٹر کیا جا سکے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بہت بڑا یہ ایک اقدام ہے پی ٹی اے کا، اور اس کے اوپر اب دیکھنا ہے کہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، عام لوگ، بزنسز، آئی ٹی کمپنی، فری لانسرز، یوٹیوبرز کتنا اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس کے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے وی پی اینز کے حوالے سے، اور آئی ٹی کمپنیاں، پی ٹی اے پاکستان کی عوام کے لیے انٹرنیٹ سپیڈ کے لیے کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں، مگر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایکس کے ذریعے پاکستان کی سیکیورٹی کے خطرات ہیں، حکومت کو خطرہ ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔